Good morning, Facebook family. Buenos días, familia de Facebook. I'm glad to be with you for another day. Estamos alegres para estar con ustedes otro día. I praise God for today. Alabamos a Dios por este día. And as we're continuing to go through the book of John in chapter 6, Y mientras que seguimos en el libro de Juan, capítulo 6, I want to take this time to praise God queremos tomar este momento para darle gloria a Dios. for keeping us, Porque nos ha tenido, protecting us, protegiéndonos, guiding us, guiándonos and leading us through His truth. y también guiándonos a su verdad. Today I want to talk to you about Jesus said, I am the bread of life. Hoy vamos a hablar sobre que Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Last week I ended with Jesus saying, I am. Las últimas semanas terminamos diciendo que Jesús dijo, yo soy. And we need to put our trust in Jesus. Y tenemos que poner nuestra confianza en Jesús. He said, I am deity. Él dijo, yo soy el diete. So the word I am So, la palabra yo soy states his position in heaven. habla sobre su posición en el cielo. And today we're going to pick up in verse 41. Y hoy vamos a seguir en el versículo 41. And we're going to be looking at John chapter 6. Y vamos a estar viendo a Juan capítulo 6. In verses 41 and 42, we're going to start. Vamos a comenzar en el 41 y 42. And it says here in 41, Y dice aquí en el 41. therefore the Jews was grumbling about him because he said, Entonces los judíos comenzaron a murmurar contra él, I am the bread that came down out of heaven. porque dijo, yo soy el pan debajo del cielo. Verse 42, they were saying, El 42 dice, y se decían, is not this Jesus, the son of Joseph, ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? who father and mother we know? ¿No conocemos a su padre y a su madre? How does he now say, ¿Cómo es que sale diciendo, I have come down out of heaven? yo bajé del cielo? Now, I want us to stop there and think a moment with these two verses. Yo quiero parar un poco y pensar en estos dos versículos. Now, as we remember last week that Jesus fed them. Y cuando nos acordamos de la semana pasada que Jesús les dio de comer. And at the end, we see that Jesus and his disciples crossed to the other side. Y al fin vimos que Jesús y sus discípulos salieron al otro lado. And the people couldn't find them the next day when they arose. Y la multitud de gente no los podían encontrar a ellos el día siguiente. So they all got into small boats and went to the other side. Entonces toda la multitud se pusieron en barcos pequeños y fueron al otro lado. And they found Jesus and his disciples. Y encontraron a Jesús y sus discípulos. And so we're here at 41 where when Jesus said, I am the bread that came out of heaven. Entonces vemos en el 42 que aquí dice, yo soy el que bajé del cielo. And they begin to grumble and ask why and have a question why. Y ellos comienzan a murmurar y se preguntan que por qué. Now, Jesus just did a miracle for them. Ahora Jesús acaba de hacer un milagro para ellos. So I just want to take a moment and think and just kind of get us thinking a moment about that bread that Jesus supplied to the 5,000. Y ahora hay que ponernos a pensar un momento sobre el pan y cómo Jesús dijo que Él es los 5,000. So Los 500. last time we see that the disciples was the one that distributed all the meals, the food that they ate. Entonces la semana pasada vimos que los discípulos fueron los que estaban distribuyendo la comida. Now the people, and I just want to say that was over 5,000 people. Y ahora lo más quiero decir que eran más de 5,000 personas. And so I don't believe that all the people knew that that was a miracle. Entonces yo no creo que todas las personas sabían que eso era un milagro, But they knew that they was fed. pero ellos sabían que comieron. And I think that miracle and that sign was for the disciples. Y yo creo que esa señal y ese milagro era para los discípulos. And when they collected the basket, they found it was 12 basket full. Y cuando recogieron con sus canastas, notaron que eran 12 canastas que estaban llenas. And the people got their fill.
Y la gente agarraron lo de ellos. So we see that this is deity at work. Entonces vemos que este es Dios trabajando. And then, so Jesus began to tell the people here in 41 and 42 that he is the true bread out of heaven. Entonces Jesús comienza a decirle a la gente en el 41 y el 42 que Él es el pan verdadero. And the second part of that, in verse 41 and 42, they begin to reject him. Y en la segunda parte del 42 la gente comienza a reprocharlo. And you see here in verse 42, it says, is not this Jesus, the son of Joseph? La gente comienza a decir en el 42, ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? Because they understood what Jesus was saying. Porque ellos entendían lo que Jesús estaba diciendo. And this is why they said at the end of verse 42, how can he say, I have come out of heaven? Y por eso es que ellos dijeron al fin del 32, ¿cómo es que él puede decir, yo bajé del cielo? Because here Jesus is announcing that he was equal with God. Porque aquí Jesús estaba diciéndoles que él era igual que Dios. In John 1, verse 11, it says, En Juan 1:11 dice, and it says, he came to his own, and those who were of his own, they did not receive him. dice, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. So if you notice that the people was already forming a thought of rejection. Entonces, si se dan cuenta, la gente ya estaban viendo maneras en cómo reprocharlo. And now we can see in verse 43 to 47 that Jesus has been addressing their skepticism. Y ahora vemos en el 43 al 47 que la gente ya estaban viendo a Jesús raro. And so we see here in verse 43 that Jesus is beginning to answer them. He says, why? He says, do not grumble among yourselves. En el 43 dicen y de murmuro, replicó Jesús, nadie puede venir a mí si no lo atea al del Padre que me envió. And he goes on, he says in verse 44, he says, no one come to me unless the Father who sent me draw him. El 44 dice, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. And I will raise him up on the last day. Y yo lo resucitaré en el día final. And then he goes on, he says in verse 45, it is written in the prophets. Y en el 45 dice, y los profetas está escrito, And they shall all be taught of God. a todos los instruirá Dios. And everyone who has heard and learned from God. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de él viene a mí. Comes to me. Amen. In verse 46, he says, not that anyone has seen the Father except the one who is from God. El 46 dice, al Padre nadie lo ha visto excepto el que viene de Dios. Solo él ha visto al Padre. He has seen the Father. Amen. And he goes on to say in verse 47, truly, truly, I say to you, he who believes has eternal life. Y el 47 dice, ciertamente les aseguro, el que cree tiene vida eterna. Now, Jesus is now beginning to address the crowd. Ahora Jesús está directamente hablando a la multitud. Now, as we learned already that Jesus had identified himself again to the crowd. Y ya hemos visto que Jesús se ha él identificado a la multitud. He said, I am. Él les dijo, yo soy. There's three things I want to cover with the scriptures we just read. Hay tres cosas que quiero ir sobre las escrituras que hemos hablado. We see here the first one is the Father justified the Son. Vemos la primera que el Padre justifica al Hijo. In John 18 and 19, En Juan 8, 18, 19, and he says here, I am he who testified about my Father, about myself. dice, yo soy testigo de mí mismo. And the Father who sent me testified about me. Y el Padre me ha enviado también, da testimonio de mí. So they were saying to him, where is your Father?
Entonces la gente le preguntaron, ¿dónde está tu padre? Jesus answers, you know neither me nor my Father. Y Jesús les respondió, si supieran quién soy yo, sabrían también quién es mi padre. If you knew me, you would have known my Father also. Amen. And so we see here that Jesus is saying in these verses is that my Father, because that's where I'm from. Entonces, si ven que aquí que Jesús le está respondiendo de mi padre, de allí es donde vengo. Because the people back in 41 and 42 were saying that do we not know his mother and father? Porque la gente en el versículo 41 estaban preguntando, ¿es que no conocemos a su padre y a su madre? And they beginning to find fault in Jesus, not realizing that Jesus fed them. Y ellos estaban viendo a Jesús como si él se había caído sin darse cuenta que Jesús mismo les había dado de comer. And the other day, or the other time that we was reading that Jesus says, why are you looking for food, but don't look and seek and work for that food? Y también vemos las escrituras cuando Jesús les dice, ¿por qué están buscando comida? ¿Por qué están trabajando por su comida? So how many people, when you begin to give them the truth, begin to try to find fault in you? Entonces, ¿cuántas veces hemos tratado de darle la verdad a una persona y esa persona trata de encontrar falsedad en ti? It is just like God has blessed them, and now the next day they're looking for the same blessing. Es como que Dios los ha bendecido y después el siguiente día ellos van y están buscando esa misma bendición. And then when Jesus says, I am he, or I am, they begin to reject and complain and cry about it. Y ya después cuando Jesús se revela y dice, pues yo soy Él, entonces la gente comienza a complejarse. And the second thing here, it says the Father is the one that draws you to the Son. Y la última es diciendo que el Padre es el que te va a llevar al Hijo. There is 4 ways that I have recognized that the Father would draw people to the Son. Hay 4 maneras que yo he visto que el Padre va a traer a la gente al Hijo. The first one is the Father draws the people to the Son through the Scriptures. La primera es que he visto que el Padre atrae a los hijos por las Escrituras. And the second one is through the prophets. La segunda es por los profetas. And the third one is through creation. Y la tercera es por la creación. And the last one I found was through works. Y la última sería por obras. So we have no excuse to receive Jesus as Lord and as Savior. Entonces no tenemos ninguna excusa para no recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Because the same God that was in the Old Testament that was caring for Israel is the same God that we serve here presently today. Porque el mismo Dios que estaba sirviendo en Israel en aquellos antiguos días es el mismo Dios que estamos sirviendo hoy. And these 4 points are still relevant for today. Y estos 4 puntos todavía son relevantes a este día. And it says in scriptures number 3 here that he has the authority to raise him up on the last day. Y dice también en las escrituras que él tiene la autoridad para levantarlo en los últimos días. Now let's talk about the last day here for a second. Vamos a hablar un poco sobre los últimos días. Because sometimes we get kind of confused when it talks about that Jesus is going to raise them up on the last day. Porque a veces nos podemos confundir cuando escuchamos cuando dice que Jesús los va a resucitar en el último día. And we're going to read or we're just going to look at it in 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 through 17, where it's talk about those that are in Christ or sleeping in Christ will be raised first. Y vamos a ver en 1 Tesalonians 4:13 al 17. And those that are alive and still remaining is going to be caught up to be with him in the air. Que dices que esos que están todavía vivos los vamos a ver a él en el cielo. And Paul had recorded this from the Spirit and said that God is the one that's going to call us to be with the Y Son. Pablo escribió esto en el Espíritu diciendo que Dios es el que nos va a llamar. And if you have your Bibles, go ahead and turn to 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 through Si 17. tienen sus Biblias, ábrenla a la 1 Tesalonias 4 del 13 al 17. And it says here, but we do not want you to be uninformed, brothers. Dice, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar It says about those who are asleep. con los que han
hayan muerto, so that you will not grieve as though the rest who have no hope. para que no se entristecen como esos otros que no tenían esperanza. Verse 14, for if we believe that Jesus died and rose again, El 14 dice, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? even so God will bring with him those who have fallen asleep in Jesus. Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con él. Verse 15, for this we say to you by the word of the Lord, El 15 dice, conforme a lo que dicho por el Señor, that we who are alive and remain until the coming of the Lord afirmamos que nosotros los que estamos vivos y hemos quedado hasta la venida del Señor, will not perceive those who have fallen asleep. de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. In verse 16 it says, for the Lord himself will descend from heaven with a shout, Y el 16 dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, with the voice of the archangel, con voz de arcángel and with the trumpet of God. y con trompeta de Dios. And the dead in Christ will rise first. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Then we who are alive and remain will be caught up together Luego lo que estamos vivos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos with them in the cloud to meet the Lord in the air. en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. So we should always be with the Lord. Y así estaremos con el Señor para siempre. So if you notice here that God gave the Son authority to raise those that are in him. Entonces, si se dan cuenta que Dios le dio autoridad al Hijo para dejar a todos los que quedaran, que pudiera Él levantarlos. And so we see also in verse 48 through 51, Y también vemos en el versículo 48, and it says, I am the bread of life. y ahí nos dice, yo soy el pan de vida. And I love how Jesus brings it back to their remembrance again. Y a mí me encanta cómo Jesús lo trae de vuelta a que ellos se pudieran recordar. Because Jesus wanted to put on their heart and let them know that I am. Porque Jesús quería ponerlo en el corazón de ellos, que ellos supieran que yo soy. For them to put their trust in him. Y que ellos pusieran su confianza en Él. And I love what he says in there. He says also, I will give my life to the whole world. Y me encanta también cómo dice allí que yo hubiera dado mi vida para todo el mundo. And he says here, I will give them my flesh. Y dice aquí, yo les daré mi cuerpo. Because it says right here in verse 48, it says, I am the bread of life again. Porque en el 48 nos dice una vez más, yo soy el pan de vida. And I love how he broke that down so the people can really understand, because these are Israelites that he's talking to. Y a mí me encanta cómo Él lo puso en una manera que la gente lo pudieran entender, porque esas personas eran israelitas. Because in verse 49, it says, your father ate the manna in the wilderness and they died. Y en el 49 dice, los antepasados de ustedes comieron el maná del desierto y sin embargo murieron. And if you remember, and if you read through the Old Testament, you came across where Moses had led the Israelites out of Egypt. Y si se acuerdan y han leído el Viejo Testamento, ustedes verán que Moisés sacó y sacó a la gente del desierto. And these people began to murmur against Moses. Y ellos eran israelitas y estas personas comenzaron a murmurar de Moisés. And Moses cried out to the Lord. Y Moisés comenzó a clamar a Dios. And God poured down manna from heaven. Y Dios les mandó maná del cielo. But that bread that came out of heaven at this time wasn't a bread to give them living life. Pero ese pan que salió del cielo a ese tiempo no era para darles vida eterna. Because that's what it says at the end. It said, and they died. Porque allí nos dice en el final del 49 que embargo murieron. And then Jesus began to explain. He says, the bread which came out of heaven so that one may eat it and not die. Y el 50 dice, pero este es el pan
que baja del cielo y el que come de él no muere. Jesus said, I am that living bread. Jesús les dijo, yo soy ese pan viviente. As Jesus told the Samaritan woman at the well, I am that living water. Así como le dijo Jesús a la mujer samaritana, yo soy esa agua viviente. And as Jesus is saying to you and I today, that he is that living water and living bread for us. Y así como Jesús nos está diciendo hoy en este día, yo soy el viviente pan, yo soy esa viviente agua. We need to put our trust in Jesus. Tenemos que poner nuestra confianza en Jesús. It doesn't matter what's going on in your life. No importa qué está sucediendo en tu vida. It doesn't matter what uproar that happened in this world. Y no importa qué es lo que está sucediendo en el mundo. But Jesus is still on the throne. Jesús todavía está en el trono. And Jesus has a plan for you and I. Y Jesús tiene un plan para ti y para mí. But we got to hold fast. Pero tenemos que estar allí. It's just like in what we just read in Thessalonians, or in 1 Thessalonians, in 1 Thessalonians chapter 4, that we see that those that are in Jesus will be raised from the dead. Así como vimos en 1 Tesalónica que los que están con Jesús van a resucitar de nuevo. Amen. Amén. In verse 50, El versículo 50, he said, I am that bread, Él les dice, pero yo soy ese pan. and those who eat of me Y el que come de mí will not die. no muere. And look at 51. Y el 51, He says, I am yo soy the living bread el pan vivo that come out of heaven. que bajó del cielo. If anyone Si alguno eat of this bread, come de este pan, he will live forever. vivirá para siempre. And the bread also which I will give for the life of the world is my flesh. Y este pan es mi carne y daré para que el mundo viva. This bread is what John the Baptist announced when he said, behold, the Lamb of God, which takes away the sins of the world. Este es el pan que hablaba el Juan el Bautista cuando decía, ahí viene el Cordero que va a quitar los pecados del mundo. I might be talking to people who don't believe. Tal vez le estoy hablando a algunos que no creen. So far, I preached Y ahorita he predicado that Jesus is the bread of life. que Jesús es el pan de vida. And if you have an ear to hear, Y si tú tienes oreja para escuchar, this is an opportunity for you to trust in Jesus. esta es una oportunidad para que puedas confiar en Jesús. Just take this right here and believe what the scripture says about the Son. Toma estas escrituras y cree lo que dicen sobre el Hijo de Dios. You don't want to die here and lose your soul. No quieres morir ahorita y perder tu alma. You want to just receive Jesus as Lord and Savior. Quieres recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. You don't want to be like these people here No quieres ser como estas personas aquí, that begin to find fault in Jesus, que comenzaron a buscar falsedad en Jesús, rejecting him, reprochándolo, but that's okay. pero está bien. But Jesus still went to the cross for you and I. Jesús aún fue a la cruz para ti y para mí. And look at verse 52. Miremos al versículo 52. You know, 52, it kind of stood out by itself. El 52 es un versículo que atrae solito. It says they begin arguing with one another. Dice, los judíos comenzaron a disputar aclaradamente entre sí. Some was believing what Jesus had to say. ¿Cómo puede dar? Algunos comenzaron a creer lo que Jesús quería decir And others did not believe. y otros no creyeron. Why? ¿Por qué? He says, how can this man give us his flesh to eat? Dice, ¿cómo puede darnos comer su carne Not understanding sin entender what Jesus was really saying. lo que Jesús claramente les estaba diciendo? Up until this point,
Hasta este momento, Jesus it was being announced that he is the Lamb Jesús Which- estaba anunciando que Él era el Cordero which takes away the sins of the world. que quita los pecados del mundo. But yet and still, Pero aún así, people are going to hell la gente van a ir al infierno for their disbelief. porque no creen And they didn't understand y no pueden entender that Jesus said, I Que- must die on the cross. que Jesús dijo, yo voy a morir en la In the cruz. way that we eat of his flesh Y en la manera en que comemos de su carne is taking the word of God, es tomando la palabra de Dios, beginning to get it into our soul, comenzando que entre a nuestras almas living daily, todos los días que viva, studying God's word, estudiando la palabra de Dios, believing what God says. creyendo lo que dice Dios. That's how we take part of being part of the body of Jesus. Así es como tomamos parte de siendo parte del cuerpo de Jesús. Because when you put your trust in Jesus, Porque cuando tú pones tu confianza en Jesús, you have taken part tú has tomado parte of his death. de su muerte. You was baptized. Él fue bautizado. You was raised again. Él fue resucitado de nuevo. And now you are a child of God. Y ahora tú eres un hijo de Dios. And the Spirit of God Y el Espíritu de Dios seal you te ha sellado until the day of redemption. hasta el día de redención. Isaiah said in chapter 53, Isaías dijo en el capítulo 53, and let's go ahead and let's just turn there. abren sus Biblias a Isaías 53. And it's 53, 1 through 8. Y es del capítulo 53, 1 al 8. It says, who have believed our report? ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? And to whom has the arm of the Lord been revealed? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? For he grew up before him like a tender shoot, Creció en su presencia como vástago tierno, and like a root out of a parched ground. como raíz de tierra seca. He had no stately form or majestic, No había en él belleza ni majestad alguna. that we should look upon him. Su aspecto no era atractivo None appearance that we should be attracted to him. y nada de su apariencia lo hacía deseable. Now hear what he's done for us. Y aquí es lo que él nos ha hecho para nosotros. He was despised and forsaken for man. Despreciado y rechazado por los hombres. It says a man of sorrow and acquaintance with grief. Varón de dolores hecho para el sufrimiento. And like one from whom men hid their face. Todos habitaban mirarlo. Fue despreciado y los estimamos. Jesus was despised and we did not esteem him. Fue despreciado y no lo estimamos. He says right here in verse 4, our grief he himself bore. El 4 dice ciertamente el cargo con nosotros enfermedades Our sorrow he carried. y soportó nuestros dolores. He says, yet we ourselves esteem him stricken, Pero nosotros no consideramos herido, smitten of God and afflicted. golpeado por Dios y humillado. But he was pierced through for our transgression. Él fue trasparado por nuestras rebeliones He was crushed for our iniquity. y molido por nuestras iniquidades. The chasing for our well-being was upon him. Sobre él recayó el castigo. His scorn, it says, and by his scorn we are healed. Precio de nuestra paz y gracias a sus heridas fuimos sanados. Verse 6, it says, for we all were like sheep have gone astray. El 6 dice, todos andábamos perdidos como ovejas. And it says, and each of us has turned to his own way. Cada uno seguía su propio camino. And the Lord has caused the iniquity of us all to fall on him. Por el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. For he was oppressed and he was afflicted.
maltratado y humillado. Yet he did not open his mouth. Ni siquiera abrió su boca. Like a lamb that is led to the slaughter, Como cordero fue llevado al matadero, and like a sheep that is silenced before its shears. como oveja enmudeció antes del trasquilador. And it goes on and it says, and Jesus did not open his mouth. Y dice que Jesús ni siquiera abrió su boca. And it says, by oppression and judgment, he was taken away. Después de aprenderlo y juzgarlo, And as far as his generation, le dieron muerte. who considered Nadie se preocupó de su descendencia. that he was cut off out of the land of the living. Fue arrancado de la tierra de los vivientes. It says, for the transgression of my people to whom the strokes was due. Dice, y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Isaiah testified about Jesus heading to the cross. Isaías testificó sobre Jesús yendo a la cruz. Now back to John chapter 6. Y regresando a Juan 6. And we see here Y vemos aquí, that in verses 53 to 58, del versículo 53 al 58, Jesus is outlining the gift to salvation. Jesús está hablando sobre el regalo de salvación. And let's look at verse 53. Y vamos a ver al versículo 53. Jesus says, truly, truly, I say to you, Dice así, ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, unless you eat the flesh of the Son of Man que si no comen la carne del Hijo, and drink his blood, del hombre, you have no life in yourself. ni beben su sangre, no tienen realmente vida. He who eats my flesh and drink my blood 54. El que come mi carne y bebe de mi sangre, has eternal life, tiene vida eterna. and I will raise him up on the last day. Y yo lo resucitaré en el día final. And if you notice that deity here is saying that he has the authority to raise him up on the last day. Y si notan allí que el 10 dice que él tiene el poder de resucitar en el último día. When we accept that Jesus is the Son of God, Cuando nosotros aceptamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, we take part by consuming the bread, nosotros tomamos parte en consumiendo el pan, which is his flesh, que es su carne, the wine, el vino, which is his blood. que es su sangre. That's why every first Sunday, or however so often you do communion, Y por eso, una vez al mes o cada vez que tú haces comunión, you remember the death and the burial and the resurrection of our Savior. te acuerdas de nuestro Salvador y la resurrección. And he goes on to say here in verse 56. Y él dice en el versículo 56 Let's back up one. al 55. Verse 55. He says right here, for my flesh is true food, Porque mi carne es verdadera comida and my blood is true drink. y mi sangre es verdadera bebida. Verse 56, he who eat my flesh and drink of my blood abideth in me, El que come de mi carne y bebe de mi sangre permanece en mí y yo en él. and I am him. Amen. And then he began to go on, and he says right here, as he abideth in us and we're in him, El 57 dice, así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, and in 57 it says, as the living Father sent me, así como me envió el Padre viviente and I live because of the Father. y yo vivo por el Padre. So he who eats me, he also will live because of me. También el que come de mí vivirá por mí. And then he goes on, he says in 58, this is the bread which came down out of heaven, El 58 dice, este es el pan que bajó del cielo. and reminding the people again who he's talking to, and he says, in the Father ate, the fathers that was in the past ate, and they died. Y recordándole a ellos del pasado que los antepasados de ustedes comieron maná y murieron. But what he's saying here
he says, he, and still in 58, he who eats this bread will live forever. Y la última parte del 58 dice, pero el que come de este pan vivirá para siempre. So we see here that Jesus is stating that if you want this free gift of salvation, Entonces estamos viendo aquí que Jesús está diciendo que si tú quieres ese regalo gratis de salvación, you have to take part of me. tienes que tomar parte de mí. So we see that. Y vemos eso. And so now we see also in verses 60 through 70. Y vemos en los versículos del 60 al 70. But it says here, and I just gave it a title here, and it says, but many did not believe. Y yo llamo esta parte llamada muchos no creyeron. Because if you look at verse 60, Porque si ves el versículo 60, and then he was talking to his disciples, because right there in the part it says, this is a difficult statement. Who can listen to it? el 60 dice, al escucharlos, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede explicarla? So I took this week to begin to think about it and meditate on what the statement mean and how it was going to impact me. Entonces, esta semana tomé y me estuve metiendo en cómo este versículo me podía impactar a mí. Because the statement that Jesus made about you must eat of my flesh and drink of my blood was something very difficult for me to even grasp at that time. Porque cuando Jesús dijo, come de mi carne y toma de mi sangre, para mí eso es algo de poder entender muy bien. Until God began to manifest it to me. Pero Dios comenzó a manifestarlo en mí. And so I say to you who do not believe, Entonces te digo a ti, el que no crees, in order to take part of Jesus, in order to get into heaven and have eternal life, you must eat his bread. en orden para poder entrar al cielo, para poder ser salvo, para aceptar a Jesús, tienes que comer de su pan. You must take the blood. Tienes que tomar la sangre. Because the blood is the one that covers us. Porque la sangre es lo que nos cubre. And his flesh is the one that feeds us. Y su carne es la que nos da de comer. Because it says back in John chapter 1, Porque cuando vemos a Juan capítulo 1, it says that the Word was with God. dice que el verbo estaba con Dios, The Word was God. que el verbo es Dios. And the Word is God. Y el verbo es Dios. So we know that in order for us Entonces nosotros sabemos que para nosotros to take part in Jesus, de tomar parte de Jesús, we must eat his flesh. tenemos que comer su carne. Because he is the Word. Porque Él es la palabra, Let's go on. el verbo. Seguimos. And in verse 61, Versículo 61. here's deity again. Aquí está el diete una vez más. But Jesus was conscious that his disciples grumbled at this. Jesús muy consciente que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho. I love our Lord and Savior Yo amo a nuestro Señor y Salvador because he has compassion. porque Él tiene compasión. Do you have compassion for those who don't know? Tú tienes compasión para esos que no saben. Do you take your time to explain the truth to them? Tú tomas tu tiempo para explicarle a ellos la verdad. And this is what Jesus said to his disciples. Y esto es lo que Jesús le dijo a sus discípulos. He says, does this cause you to stumble? ¿Esto les causa tropiezo? Verse 62, what then if you see the Son of Man ascending to where he was before? El 62 dice así, ¿qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir ande antes estaba? And in verse 63, it said, it is the Spirit who gives life. 63 dice, el Espíritu da vida, He says, the flesh profit nothing. la carne no vale para nada. The words that I have spoken to you are spirit and are life. Las palabras que les he hablado son espíritu, son vida. Then he says, but there are some of you who do not believe. 64, sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen.
Jesus knew that. Jesús sabía eso. He knew that there was some that's not going to believe. Él sabía que habían algunos que no iban a creer. I always say this, and I know that is hard to receive. Yo digo esto y yo sé que es un poco difícil recibirlo. I share with people, even in studies or preaching, Yo siempre comparto con la gente si estoy predicando o si estoy enseñando. not everyone No todos is going to believe. van a creer. Not everyone No todos is going to enter into the kingdom of heaven. van a entrar al reino de los cielos. We just got to pray daily Nomás tenemos que orar diariamente and continue to do God's work. y seguir haciendo las obras de Dios. Because if we do nothing, Porque si no hacemos nada, it's going to come a day va a llegar un día the rock's going to even cry out. que hasta las piedras van a llorar. In closing, let's turn to 1 John 2. Encerrando, vamos a ir a 1 Juan 2. And we're going to be looking at verses 18 and 19. Y vamos a estar en el versículo 18 y 19. This is what John says. He's talking about the last hour. Esto es lo que dice Juan y él está hablando sobre la última hora. He says, children, Dice, hijos, it is the last hour. dice, queridos hijos, esta es la hora final. And just as you heard that the Antichrist is coming, Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendrá, even so now many Antichrists has appeared. muchos son los anticristos que han seguido ya. From this we know Por eso nos damos cuenta that this is the last hour. de que esta es la hora They final. have went out from us, Aunque salieron but they were not really of us. entre nosotros, en realidad no eran de nosotros. For if they have been of us, Si lo habían sido, they would have remained with us. se hubieran quedado con nosotros. But they went out Su salida sirvió so that it would be shown that they all are not of us. para comprobar que ninguno de ellos era para nosotros. And I just want to read one more verse there. Y quiero leer un verso más. It says, but you have an anointing for the Holy One, and you all know. El 20 dice, todos ustedes en cambio han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. And you notice that Y se dan cuenta Jesus pleaded with the people, que Jesús estaba hablando con la gente even his disciples. y también sus discípulos. Not a lot of his disciples followed him at the end, No muchos de sus discípulos lo siguieron a él al fin, because what Jesus spoke was very hard to retain. porque lo que Jesús hablaba era muy difícil de retener. But you know something? Pero ¿saben qué? There's going to be a lot of things in life that we don't understand. Van a haber muchas cosas en esta vida que no vamos a entender. And if you're there today Y si tú estás aquí hoy and you don't know Jesus as your personal Savior, y no conoces a Jesucristo como tu Salvador personal, and what I have said, y lo que yo he dicho, and the Spirit of God is moving you, pero el Espíritu de Dios te está moviendo, take this time today, toma este tiempo hoy. put your trust in Jesus, Pon tu confianza en Jesús, because He's the one that will save you, porque Él es el que te va a salvar. and He's the one that will help you Y Él es el que te va a ayudar with whatever situation you find yourself in, con cualquier situación que estés en este día, because He cares for you. porque a Él le importas. I want to pray for you right now. Quiero orar por ti ahorita. Let us pray. Vamos a orar. Father, we pray. Padre, oramos. Father, if there's a person that hears my voice, Padre, si hay una persona que escucha mi palabra, mi and that voz, person is contemplating putting their trust in you, y esa persona está pensando en poner su confianza en ti, Father, I pray that you will help them to say yes to you, y Padre, yo oro que ellos puedan decirte sí a ti hoy, yes to your will, sí a tu voluntad, and that they cannot get into heaven themselves. y que ellos entiendan que no pueden entrar al cielo por ellos mismos. And everything that they tried, they messed it up. Y si ven que todo lo que han tratado no ha funcionado. And now, Lord, you've given them a second chance. Pero ahora tú, Dios, les has dado otra oportunidad. I pray that they say yes to your way, Yo oro que ellos digan sí a tu manera, yes to your will. sí a tu voluntad.
I pray that they put their trust in you. Yo oro que ellos pongan su confianza en ti And if they said yes to you, Lord, y que ellos te digan sí, Señor. I want to welcome that brother or sister into heaven. Yo quiero darle la bienvenida a esa hermana y hermano al cielo. And we ask this in Jesus' precious name. Y pedimos esto en el nombre bello de Jesús. Amen. Amén. And this is the first time ever Y esta es la primera vez that we see that this pandemic has spread it globally. que vemos que esta pandemia está en todas partes del mundo. And I see on social media Y vemos en las redes so many preachers tantos predicadores preaching. predicando. Maybe, Tal vez, just maybe, this is what God is trying to get us to do. esto es lo que Dios está tratando de hacernos hacer. To get out of these four walls De salirnos de estas paredes and reach the nations y ir y alcanzar las naciones for Jesus. para Jesús. I'm just awed. I'm in awe Nomás estoy sorprendido. because Jesus cared for you and I, Porque Jesús le importas a ti y a mí. and He's going to protect us. Y Él nos va a proteger. He's going to care for us. Él va a cuidarnos. But we got to do God's will. Pero tenemos que hacer la voluntad de Él. Whatever God called you to do, Lo que sea que es Dios te ha llamado a hacer. as Isaiah said, send me, Lord. Así como dijo Isaías, mándame, Señor. Let us be Jesus' feet. Que seamos los pies de Jesús. Let us be His hand, Que seamos sus manos, His ears, sus oídos, His eyes, sus ojos, His mouth, su boca, to help reach people for Jesus. para poder alcanzar a la gente para Jesús. Until we meet again, Y hasta que nos veamos de nuevo, may God guide and lead and protect you. que Dios sea el que te está dirigiendo y protegiendo. Amen. Amén. Bye. Adiós.